नमस्कार येवकार. काल अरंबोल हांगासर लोकांचो मशाल मोर्चा जालो. ह्या मोर्चाक बऱ्या तरेन प्रतिसादूय मेळ्ळो आणि अरंबोल हांगासर सुमार 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जी टीसीपी डिपार्टमेंट 39A अंडर कन्वर्ट करपाक सोदता त्या डिसिजनाक आणि त्या निर्णयाक लोकांनी खर विरोध केला. ह्या अरंबोलच्या मशाल मोर्चाच्यो बातम्यो आयज वेगवेगळ्या मिडियाचेर वेगवेगळ्या वर्तमानपत्राचेर छापून आयल्या उपरांत गोंयचे एक धडाडीचे असे आदले एक्टिविस्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट आणि गोंय विधानसभेचे आदले आमदार जस्टिस फर्दिन रिबेलो हांणी आपली खर अशी प्रतिक्रिया आयज दिल्ली आसा. गोंयांत ज्या तरेन आयज टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जो इबाड चल्ला, ज्या तरेन कन्वर्जनाच्या नावा सकयल सगळ्यो जमनी ह्यो डेव्हलपमेंटा खातीर ओपन करपाचो जो प्रकार चल्ला, ना डोंगर, ना न्हंयो, ना नदयो, सगळ्या बाबतींत आयज गोंयांत जो विध्वंस चल्ला तो जर बंद जातलो जाल्यार गोंयांत एक सोशल मुवमेंट सुरू जावपाची गरज आसा अशें मत फर्दिन रिबेलो हांणी उक्तायला. गोंयांत एक सामाजीक चळवळ सुरू जावपाक जाय आणि ह्या चळवळीचो प्रारंभ हो हरमलकारांनी सुरू केल्लो आसा आणि ह्या चळवळीचे जे लोण आसा, ही चळवळ ही पुराय गोंयभरांत पसरपाक जाय अशें तांणी म्हटलां. ह्या बाबतींत जर कायद्याची मदत लागली जाल्यार आपूण निश्चितपणान ती मदत दिवपाक तयार आसा अशेंय तांणी म्हटलां. तांणी आपल्या ह्या मेसेजींतल्यान एक 8 पॉइंट्स दिल्ले आसात जाचो मुखेलपणान विचार जावचो आणि त्या 8 पॉइंट्साचेर ही सामाजीक चळवळ उबी रावची अशी मागणी, अशी इत्सा ही जस्टिस फर्दिन रिबेलो हांणी उक्तायला. तातूंत पयलो पॉइंट म्हटल्यार नो हिल शूड बी डेव्हलप्ड इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ ग्रेडियंट. जो डोंगर पठार आसा तो खंयच्याच तरेन डेव्हलपमेंटा खातीर दिवचो न्हू अशें तांणी म्हटलेलें आसा. ऑल लॉज विच परमिट चेंज ऑफ झोनिंग युजर शूड बी रिपील्ड विथ रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट. पयलीं 17(2) आणि आता 39A अशे जे कायदे टीसीपी डिपार्टमेंटान पास केल्यात, ज्याच्या वरवीं झोन चेंज करपाचो जो प्रकार घडटा ते ताबडतोब बंद जावपाक जाय, रद्द जावपाक जाय आणि ते रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टान लागू जावपाक जाय. म्हटल्यार त्या कायद्या सकयल ज्या ज्या लोकांक ऑलरेडी परमिशनां मेळ्ळ्या तिवूय परमिशनां रद्द जावपाची गरज आसा अशें तांणी म्हटलां. ऑल डेव्हलपमेंट शूड बी सब्जेक्ट टू प्रिकॉशनरी प्रिन्सिपल्स. The developer must prove that there will be no environmental damage now or in the future. म्हटल्यार जे जे जाग्याचेर तुम्ही डेव्हलपमेंटाक परमिशन दिला त्या त्या जाग्याचेर तो डेव्हलप करपी मनीस आसा तांणी एश्युरन्स दिवचे पडटलें की ताचो जो डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट आसा नाजाल्यार जे डेव्हलपमेंट ते करता ताच्या खातीर पर्यावरणाची हानी आतांय जावची ना आणि फुडाराकूय जावची ना हाची जतनाय तांणी घेवची पडटली. नो फर्दर डेव्हलपमेंट शूड बी अलाउड व्हिच हॅज नॉट बीन ऑर कंटिन्यूड. म्हटल्यार ह्या अंडर ज्या ज्या जाग्याचेर परमिशनां दिल्या ती सगळी परमिशनां रद्द करून त्या जाग्यार कसल्याच पद्धतीचो डेव्हलपमेंट जावचो ना हाची जतनाय घेवची पडटली. नो डेव्हलपमेंट ऑफ प्लॉट्स इन विलेजीस अनलेस द कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडीड अँड रिपोर्ट सबमिटेड. ह्यावूय पयलीं कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर बऱ्याच पद्धतीन चर्चा जाल्ली आसा. काय ग्रामसभे भितरूय ह्या संदर्भातले थाराव जाल्ले आसात. सरकारानूय ह्या संदर्भात विचार करतले अशें म्हटलां पूण प्रत्यक्षान कांयच जायना. दर एका गांवच्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास जावपाची गरज आसा आणि त्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर आधारित प्रकल्पाकूच त्या गांवांत मान्यताय मेळपाक जाय, ही महत्वाची गजाल. ऑल ऑफिसर्स, आर्किटेक्ट, सर्वेयर्स who file false notes reports should be subject to criminal and disciplinary action. जे जे सरकारी अधिकारी आसात, जे जे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे आर्किटेक्ट, सर्वेयर आसात, ते जे फॉल्स रिपोर्ट फाईल करतात आणि फेवर करून प्रोजेक्ट्सांक मान्यताय दिवपाक मदत करतात त्या सगळ्यांचेर क्रिमिनल आणि डिसिप्लिनरी ऍक्शन जावपाक जाय
अशेंय जस्टिस फर्दीन रिबेलो हांणी आपल्या ह्या प्रस्तावान म्हटलेलें आसा. ऑल इल्लीगल डेव्हलपमेंट इन CRZ should be first sealed. ऑल लायसन्सेस कॅन्सल्ड अँड डेमोलिश. CRZ क्षेत्रांत जी बांदकामां जाल्यात त्या सगळ्या बांदकामांक पयलीं सील करपाक जाय आनी त्यांची सगळी लायसन्स ही कॅन्सल जावपाक जाय. CRZ व्हायोलेशन ह्या गजाली कडेन सरकारान खर तरेन कारवाय करपाक जाय अशी मागणी तांणी केल्या. अशे 8 पॉयंट्स तांणी दिल्या आनी ह्या 8 पॉयंट्साचेर एक सामाजीक चळवळ, एक सामाजीक जागृताय गोंयांत तयार जावची पडटली. जाल्यारूच गोंय राखपाक आमी शकतले, नाजाल्यार गोंय हे आमच्या हाताभायर वयतले. आता जस्टिस फर्दीन रिबेलो हे सिनियर, ते ज्या पद्धतीन अस्वस्थ जावन तांणी आपली ही जी प्रतिक्रिया दिल्या ते जर आमी पळयत जाल्यार खरें म्हटल्यार गोंयच्या सगळ्या लोकांनी, ज्यांनी गोंय हे पळयला, ज्यांनी गोंय हे अनुभवला, त्या सगळ्या तज्ञ लोकांनी, जे जाणकार लोक आसात, जे बुद्धिवादी लोक आसात, वेगवेगळ्या फिल्डां भितर काम करून आयज सिनियर सिटीजन म्हणून जे लोक आसात, त्या सगळ्यांनी म्हाका दिसता जस्टिस फर्दीन रिबेलो हांच्या सारखेच आपणेय ह्या गोंयांत सध्या जे चल्ला ताचेर आपले मत उक्तावप खूब गरजेचें. कारण तुम्ही जेन्ना उलयतले तेन्नाच खंय तरी समाज जागो जावपाक शकता. आयज तुम्ही सगळ्यांनी तोंड बंद जे दवरला ते आयज तुमकां तोंड उगडचें पडटलें. तुमकां सांगचें पडटलें ह्या सरकाराक की जे कितें चल्ला ते चुकीचें चल्ला. घडये कांय जाणांक दिसत की जे कितें चल्ला ते बरें चल्ला आनी हे गोंया खातीर गरजेचें अशें जाका कोणाक दिसता ताणीय मेकळेपणान आपलें मत व्यक्त करचें. मत व्यक्त करप हांगासर महत्वाचें आसा. मागीर तुम्ही ते सरकारच्या फेवरान व्यक्त करात नाजाल्यार सरकारच्या विरोधान व्यक्त करात, पूण तुम्ही मत व्यक्त करात. मत व्यक्त केल्या उपरांतूच हो समाज जागो जातलो आनी समाजाक कळपाक मदत जातली की जे कितें गजाली चल्ल्यात ते गोंयच्या बऱ्याक काय गोंयच्या वायटाक. जस्टिस फर्दीन रिबेलो हांकां खरें म्हटल्यार सॅल्यूट करचें पडटलें की तांणी मेकळेपणान आपलें मत व्यक्त करून आपले एक प्रोपोजल हे गोंयकारां मुखार दवरला की गोंयांत सध्याच्या परिस्थितीन एक सामाजीक चळवळ उबी रावप खूब गरजेचें. गोंय राखपाक लागून सरकाराचेर दबाव हाडप गरजेचें. जर आमी गोंयचे पर्यावरण, गोंयचे सैम, गोंयच्यो न्हंयो, गोंयचे दोंगर हे जर आमी वाटोवंक ना, गोंयची शेतां, गोंयचे कोस्टल बेल्ट हो जर आमी वाटोवंक ना जाल्यार गोंय हे आमच्या हातान उरचें ना. म्हाका दिसता जस्टिस फर्दीन रिबेलो हांणी ही सुरवात केल्ली आसा. सगळ्या क्षेत्रांतले, ते मागीर साहित्य जावं, कला जावं, क्रीडा जावं, पॉलिटिक्स जावं, सोशल जावं, सगळ्या जाणट्या लोकांनी, जाणकार लोकांनी आपल्यो प्रतिक्रिया अशा तरेन मेकळेपणान दिवपाची गरज आसा. तुम्ही जेन्ना उठले तेन्नाच लोकांक विश्वास जातलो की येस, हे जर जाणकार म्हणटात जाल्यार खरेंच गोंय हे संकटान आसा आनी गोंयाक आमी संकटांतल्यान भायर काडपाची गरज आसा. गोंयकारांनो, हे करतले तुम्ही. प्लीज तुम्ही भायर सरात आनी ह्या उल्याक तुम्ही साथ दियात जाल्यारूच गोंय आमी सांबाळपाक शकतले. विचार करात. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.